2 coconuts water with a little rum, please. Have you ever been before in the West Indies? Do you know how to dance the calypso? I'm gonna show you how to dance it. Gentlemen, señoras y señores, good evening, buenas noches. Ahora vamos a Jamaica. You, me, us on the calypso. Accompagne-us, may I introduce you, señoras y señores, the Willers.
contigo. ¿Qué? Ah, ¿cómo? Sí. Radio Sol 88.0 FM. Ay, la música que me hace vibrar. Radio Sol de La Palma.